गाइस, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आपके तमाम तर मेहनत के बावजूद आपके काम को इग्नोर किया गया और कोई और आपकी जगह प्रमोट हो गया? क्या आप समझते हैं कि अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स को इग्नोर करेंगे तो आप अपने करियर को हर्ट करेंगे? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप तमाम चीज़ें सही करते हैं, आप अपने टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन प्रमोशन के वक्त कोई और आपको क्रॉस कर जाता है और प्रमोशन ले लेता है क्योंकि वो ऑफिस पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है और बेहतर तरीके से उसका बेनिफिट लेता है? गाइस, ये और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात के जवाबात हम आपको आज देंगे अपनी इस वीडियो में, ताकि आप पीसफुली ग्रो कर सकें अपने करियर के अंदर। गाइस, आई एम सैयद मोहम्मद अली and you are watching Pinnacle Skill and Management. Before proceeding to the reply of all these questions, I will request you to please subscribe our channel, like our videos and push the bell icon so that you get all the professional guideline on time. Word alone itself give a uncomfortable impression. Guys, whether you are in a small office or you are in a big corporate, ऑफिस पॉलिटिक्स एग्जिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट, एथिकल एंड प्रोफेशनल 4 स्टेप स्ट्रेटेजी दूंगा, जिससे न सिर्फ ये कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उसको अपने लिए एक एडवांटेज के तौर के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप अक्रॉस द डिपार्टमेंट। गाइस, आपने अपने आप को अपनी टीम तक महदूद नहीं रखना, बल्कि आपने अपने रिलेशनशिप अक्रॉस द डिपार्टमेंट डेवलप करना है। वो तमाम डिपार्टमेंट जो आपके ऑफिस के अंदर हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्टली लिंक करते हो या इनडायरेक्टली लिंक करते हो, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट आपको आपके टेक्निकल ग्राउंड के अलावा इस बात पर भी रिकमेंड कर सकता है कि आपने उनसे एक अच्छा रेपो डेवलप किया हुआ है और आप उनके लिए बहुत रेस्पेक्टफुल हैं। याद रखें, लोग उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। स्टे विजिबल विदाउट ब्रेकिंग। गाइस, होता यह है कि आप काम तो बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन आप उसकी नॉइज क्रिएट नहीं करते। आप ये समझते हैं कि इसका आउटपुट जो है खुद एक नॉइज क्रिएट करेगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में लोग उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिन्हें वो देखते हैं या जिन्हें वो सुनते हैं। अपने काम करने के बाद उसकी एंडोर्समेंट को लाजमी बनाएं, ताकि वो आगे आने वाले वक्त में प्रमोशन में आपके लिए काम आ सके। मिसाल के तौर के ऊपर, अपने काम को अपनी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट करें और उसका डिस्कशन करें, ताकि ये पता चल सके कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वर्क के अंदर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप यकीनन उन्हें एक्नॉलेज भी करें और उन्हें क्रेडिट भी दें, लेकिन साथ साथ अपने रोल को भी वाज़ेह तौर के ऊपर एंडोर्स करते रहें अपने सीनियर के सामने। इसके अलावा आप अपने बॉस को मुस्तकिल अपडेट रखें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, उसको ईमेल करें, वीकली उसको फीडबैक दें और उसको इस बात के ऊपर अपडेट रखें कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। ये तमाम चीज़ें आपके उस एक्शन को एंडोर्स करेंगी जो आप कर रहे हैं, आपके उस हार्डवर्क को एंडोर्स करेंगी जो आप कर रहे हैं, आपके उस हार्डवर्क की एक नॉइस क्रिएट करेंगी जो कि रिक्वायर्ड है आने वाले वक्त में, ताकि लोग आपको रिकग्नाइज करें और आपको रेकमेंड करें अगले स्टेप के लिए। ये तमाम चीज़ें आपका एक विजिबल एंड साउंड प्रोफाइल बनाएंगी, एंड विदाउट साउंडिंग लाइक यू आर शोइंग ऑफ। स्टेप नंबर 3, लर्न टू रीड द रूम, don't just react. Guys, in office politics, all decisions are not made on logics and merit. They are based on timings, ego and perception. So don't rush into argument, correction or giving honest feedback because you are technically right. Observe first, सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि लोगों की टोन क्या है और लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं क्या जाहिर कर रहे हैं। नंबर 2, अपने आप से एक सवाल करें, क्या ये राइट टाइम है डिस्कशन करने का? इस मीटिंग को कौन कंडक्ट कर रहा है? इस मीटिंग में कौन कौन है? और मेरे फीडबैक के ऊपर इसके क्या पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं?
اگر کوئی آپ کا آئیڈیا چرا لیتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے پیش کرتا ہے تو آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آنورڈز آپ اپنے اس پروجیکٹ کو ڈاکومنٹڈ کریں تاکہ آپ کے باس کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہو اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کی پروگریس کے بارے میں، اور جب آپ اپنے باس سے ملیں 1 to 1 تو اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں اور اپنی ایفورٹس کو انڈورس کریں تاکہ پروموشن کے وقت آپ کی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور اس کا کریڈٹ آپ کو مل سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آفس پولیٹکس کے اندر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وائزلی ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ اسٹیپ نمبر 4، پروٹیکٹ یور ریپوٹیشن، آلویز اسٹے ایتھیکل۔ گائز، آفس پولیٹکس کے اندر کبھی اپنے آپ کو انوالو نہ کریں۔ آفس پولیٹکس کے اندر انوالو کر کے اگر آپ کسی گروپ کا پارٹ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد بیک اسٹیپنگ کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آبجیکٹو کو اچیو بھی کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے اس طریقے سے شارٹ ٹرم میں جو آپ گول اچیو کریں گے وہ آپ کی لانگ ٹرم کی ریپوٹیشن، اسٹیبلٹی اور ٹرسٹ کے لیول کو بریچ کر دے گا۔ آپ ہمیشہ کول رہیں اور اپنے آپ کو ڈرٹی پولیٹکس سے علیحدہ رکھیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس ڈرٹی پولیٹکس کا پارٹ ہیں انہیں بھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان سے انوائڈ یا ناراض ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی اپنے پروفیشنل تعلق کو بڑھائیے۔ ان کی جہاں پر ایریا آف امپرومنٹ ہے انہیں امپروو کریں، اور جہاں انہیں ایکنالج کرنا ہے وہاں ضرور انہیں موٹیویٹ کریں اور ان کو ایکنالج کریں تاکہ آپ اپنے پروفیشنل ہونے کا جو امیج ہے وہ کمپنی کے اندر بلڈ کر سکیں۔ لوگوں کے بارے میں گوسپس نہ کریں۔ آپ کا سائلنٹ رہنا، یاد رکھیں، اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کسی پولیٹک کا پارٹ نہیں ہیں اور آپ ایک ڈیفرنٹ برانڈ ہیں۔ اپنے کام کو محنت سے کرتے رہیں اور آؤٹ پٹ کے اوپر بلیو رکھیں، کیونکہ آپ کے ایکشن اور آپ کا بیہیویئر دیٹ ول اسپیک لاؤڈر دین پولیٹکس نوائز۔ اپنی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اس چیز کو اپنا گول بنائیں کہ آپ نے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ بہتر بنانا ہے جو اس آرگنائزیشن کے اندر کمپٹنٹ ہیں، ریسپیکٹفل ہیں اور پروڈکٹیو ہیں، کیونکہ جب یہ آفس پولیٹکس میسی ہوگی تو آپ کو آپ کی یہی ریپوٹیشن ڈفرینٹ پوزیشن پر کھڑا کرے گی اور آپ کو اس کے تمام نیگیٹو امپیکٹ سے بچا لے گی۔ ٹو ون آفس پولیٹکس you don't need any manipulation. You need a strategy, self-awareness, and a consistent professionalism. Now let's recap the entire video. To be a successful without involving yourself into a office politics, you have to do step number 1, build relationship across the department. Step number 2, stay visible and share your contribution. Step number 3, read the room before reacting. Step number 4, protect your reputation and play the long game. Your office may be political, but your mindset be powerful. Guys, اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو آفس پولیٹکس کے وکٹمائزڈ ہیں یا آفس پولیٹکس سے بچنا چاہتے ہیں، بغیر آفس پولیٹکس کے اپنے کیریئر کو گرو کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دیٹ ٹائم، بائے۔